अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एच मलिक। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश बुक के पहले चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के आखिरी 5 पैराग्राफ्स को देखेंगे। आज हम उनकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years had begun, and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. रब के पैगाम का नज़ूल शुरू हो चुका था जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु का मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को तबाह करना था और ज़िंदगी के एक आला तसव्वुर को कायम करना और इंसानियत को रूहानी सरूर और ईमान के नूर से रोशनास कराना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. चूंकि यह अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था, तो इसलिए अरब के कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो यानी कुफार चाहते थे कि वो यानी सहाबा कराम अपने मकसद को तर्क कर दें और बुतों की पूजा इख्तियार कर लें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने यानी कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और मेहरबान चाचा अबू तालिब के पास एक वफद को भेजा। They told him to restrain the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने उसे बताया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से रोके या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। Finding himself in dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. अपने आप को उलझन में पाकर आपने अपने भतीजे को बुला भेजा और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. मेरे चाचा, अगर वो यानी कुफार मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो फिर भी मैं अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद के दावे से पीछे नहीं हटूंगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करके रहूंगा या फिर इसी कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, Son of my brother, go thy way. None will dare touch thee. I shall never forsake thee. मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर चलते रहो, किसी में जुर्रत नहीं है कि तुम्हें छुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। And the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह कादिर मुतलक ने उनके लिए चुन ली थी। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. रब की हिदायत और पुख्ता अज़म के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और वकार से किया। In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में मुमकिन हद तक आला तरीन दर्जे तक
پہنچا دیا. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. عربوں کی فتوحات کے پیچھے بھی زبردست قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ پر لازوال نقش چھوڑے ہیں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت کے طور پر مانا گیا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام کی تعلیمات اور اس کے دونوں اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کا سرچشمہ تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader for all time. دراصل عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک زبردست قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام زمانوں کے سب سے بڑے اور اثر انداز ہونے والے سیاسی رہنما کے طور پر ہو سکتا ہے. The Arab conquests of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات نے آج کے دن تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے. Such a true transformation of man and society owes to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. In reply to a question about the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ایک مجسم قرآن ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, قرآن کریم میں نجات دہندہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حتمی الفاظ یوں ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشارت یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ یعنی سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو اسٹوڈنٹس, مزید اس سبق کے متعلق, اس چیپٹر کے متعلق کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں.